किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान का वाहिद टैलेंट है जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका। इनके पास 200 से ज्यादा नेशनल मेडल्स हैं। अपने इंटरनेशनल लेवल पे नाइजीरिया के अपने से कई गुना मजबूत हरीफ को हराया। मिक्स मार्शल आर्ट में जैसे कि जूडो, जिजुत्सु, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग हो गया, ये सब चीज़ें उधर जब मैं सीखी किक बॉक्सिंग में मैं अनबीटेबल रहा हूँ। फिर एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन गलत किया, नर्व वगैरह डैमेज किए उन्होंने, हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो मेरा सब कुछ रुका हुआ है। पाकिस्तान स्टोरीज में खुशामदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। पाकिस्तान के एक ऐसे रेयर टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। पहाड़ी इलाके से ताल्लुक रखता है। आपने क्रिश मूवी देखी होगी जिसमें वो कृष्णा होता है, वो पहाड़ों पे चढ़ जाता है, वो घोड़े की रेस जो होती है जंगली घोड़े से भी जीत जाता है। उसके अलावा इनमें ये टैलेंट है कि ये पानी के अंदर हाथ डालते हैं और मछली को बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा ये जंगली जानवरों के साथ भी फाइट करते हैं और उनको हरा देते हैं। ये किक बॉक्सिंग में पाकिस्तान का वाहिद टैलेंट है जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका। इनके पास 200 से ज्यादा नेशनल मेडल्स हैं, वो मौजूद है। अपने इंटरनेशनल लेवल पे नाइजीरिया के अपने से कई गुना मजबूत हरीफ को हराया, अफगानी हरीफ को हराया, ईरानी हरीफ को हराया। उसके बाद इनके साथ एक हादसा होता है, इनका बाजू फ्रैक्चर होता है, बाजू की एक हड्डी फ्रैक्चर होती है। ये डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। वो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने इनको कहा है कि मैं आपका प्राइवेट इतना अच्छा ऑपरेट करूंगा कि आप चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। 70,000 की लालच में डॉक्टर ने बाजू का गलत ऑपरेट किया, जिसके बाद ये अपना बाजू जो लेफ्ट साइड का बाजू है उसे मूव नहीं कर पा रहे। कई डिपार्टमेंट से भी खेल चुके हैं, इनको मेडल भी मिले हैं, ये अनबीटन है। अभी तक इनको पाकिस्तान में कोई हरा नहीं सका, लेकिन डिपार्टमेंट ने इनका साथ उस वक्त छोड़ दिया जब इनका बाजू फ्रैक्चर होता है। हैदर अली मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, ये क्यों अब यारो मददगार हैं जबकि इतना टैलेंट भी है, वजह क्या है, इन्हीं से जानते। मेरा नाम टाइगर हैदर अली है और सवात कोहिस्तान के एक छोटे से गांव उतरोड से मेरा ताल्लुक है। गांव में इस तरह था कि जंगल में था, जाहिर सी बात है जानवर वगैरह भी होते थे, तो जानवरों से दोस्ती भी हो जाती। ठीक है, कभी वो हमें तंग करे, कभी हम उसको, जैसे कि घोड़े हो गए तो वो पकड़ में तो नहीं आते थे, लेकिन उनके साथ हम रेस वगैरह लगाते थे। जंगली घोड़े जो थे। तो स्कूल भी इस तरह था कि 2 पहाड़ी छोड़ के था, तो पहाड़ पे रोज़ चढ़ना होता था। फिटनेस लेवल जो है ना बचपन से ही बड़ी ज़बरदस्त थी, नेचुरल टैलेंट था। जी, मेरा जो दोस्त है वो कह रहा था कि सिटी चलते किसी काम के सिलसिले में, तो हम वहाँ पे जब गए तो वो मैंने सब वहाँ पे देखा कि यार बच्चे खेल रहे, मैंने भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन उधर तो मैं हार गया। लेकिन वापस जब मैं गाँव आया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कि कोई चीज़ मेरे से रह गई। वो मैंने टेकन 3 फर्स्ट टाइम देखा और कहाँ पे हम रेडियो सुनते थे, वहाँ से जो है ना मुझे ज़्यादा शौक पड़ा। मैंने बोला यार मैं आगे भी जाके यही चीज़ करूँगा। तो मैंने ना मास्टर चैन को ज्वाइन किया, इस्लामाबाद में रहते हैं। 2 साल मैंने वहाँ पे लगाए और वहाँ से उन्होंने मुझे मिक्स मार्शल आर्ट सिखाया। और मिक्स मार्शल आर्ट में जैसे कि जूडो, जिजुत्सु, टाइक्वांडो, बॉक्सिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें उधर जब मैं सीखी। उस दौरान माली हालात भी जाहिर सी बात है ठीक नहीं थे, तो मैंने ना VCL जिम ज्वाइन किया मास्टर चैन के थ्रू। तो 1 साल मैंने VCL जिम में मैं सोता भी रहा हूँ। बड़ा टफ था लेकिन शौक था तो मैं पूरा कर रहा था। मैंने ना पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे जो है ना इंटर यूनिवर्सिटी, अल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी सतह पे मैंने 4 साल मैंने गोल्ड लिए। फिर उसके बाद जो है ना किक बॉक्सिंग में मैं अनबीटेबल रहा हूँ। तकरीबन अभी तक मुझे कोई हरा नहीं पाया पाकिस्तान में। जी, पाकिस्तान में। और इसके अलावा मैं नाइजीरिया एक बॉक्सर था, उनके साथ मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जीता, नॉकआउट बेस में मैंने जीता है। और मिक्स मार्शल आर्ट भी मैं खेलता रहा हूँ, यानी कि मार्शल आर्ट से रिलेटेड जितने भी इवेंट है ना, हर स्टाइल में मैं खेल चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। तक कितने मेडल्स आपने नेशनल और इंटरनेशनल लिए हैं? सर मेडल्स तो काफ़ी है, 200-300 होंगे। तो उसके अलावा अभी जो है ना मेरा फोकस आगे था कि वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। तो वो फिर मसला इस तरह हुआ कि मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। एक दुबई से मुझे ना ऑफ़र आई थी फ़ाइट के लिए, तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ड्यूरिंग उस प्रैक्टिस में मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ। फिर एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन गलत किया, नर्व वगैरह डैमेज किए उन्होंने। तो अभी जो है ना हाथ बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो मेरा सब कुछ रुका हुआ है। और जाहिर सी बात है डिप्रेशन में बंदा चला जाता है, और इतना स्ट्रगल करके एक उम्र मैंने दी है इस चीज़ को, तो अगर वो अभी मुझे लग रहा है कि वो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि एक हाथ ख़राब हो तो आप तो नहीं कर सकते ना। ये हाथ आपका बिल्कुल काम नहीं कर, ये बिल्कुल देखें ना आप कि बिल्कुल कि अगर मैं खुद चाहूँ इसको मूव कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये मूव नहीं होता। तो ये हाथ से पकड़ के आप? हाँ, मैं मूव करता हूँ कि इसको सहारे की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहता है। डिपार्टमेंट से भी खेल रहे थे? मैं यूनिवर्सिटी के बाद ना वापडा ने मुझे ऑफ़र दी, तो वापडा की तरफ से मैं 3 साल उधर ही रहा। तो जब मैं वापडा वालों को भी मैंने बोला कि इस तरह सीन हुआ है, उन्होंने मुझे बोला कि यार 3 साल कंप्लीट हो गए और कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हुआ है। सैलरी वगैरह भी उन्होंने रोक दी और इलाज का उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि यार इलाज नहीं हो सकता। 3 साल वापडा को रिप्रेजेंट किया है, उनको मेडल्स जितवाए आपने,
ان کے جو ڈپارٹمنٹ کا نام آپ نے روشن کیا, ان کو ریپریزنٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا, ہم آپ کا علاج افورڈ نہیں کر پاتے, ایسے ہی ہے؟ ہاں اسی طرح ہی ہے. اور جو کک باکسنگ کا تھا ان کو بھی میں نے اپنا یہ سب کیا, تو مطلب کہ ہر ایک کی طرف سے نا ڈیلائی کری جا رہی ہے. تو میں نے بولا یار ہاتھ اب میرا یہ خراب ہو رہا ہے. ہاسپٹل گیا, یہ الرازی ہاسپٹل ہے اور ڈاکٹر عامر نواز نام ہے اس کا, پنڈی میں آتا ہے. تو ان کے پاس گیا تو وہ میرے خیال میں بے نظیر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. جب میں سرکاری ہاسپٹل میں گیا تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار 1 مہینے بعد آ جاؤ. میں نے بولا دیکھو میرا ایونٹ ہے ڈاکٹر صاحب, تو آپ اس چیز کو ذرا ڈیلے نہ کریں. پھر انہوں نے مطلب کہ تھوڑے سے پیسے لیے اور اسی دن ہی کتنے پیسے؟ 70,000-80,000 تک اتنے لگے. تو انہوں نے لیے اور آپریٹ کیا, اسی دن ہی آپریٹ کیا. مطلب کہ وہ 1 مہینہ کا بول رہا تھا, اسی دن ہی میں خوش تھا. میں نے بولا چلو آپریٹ ہو گیا, لیکن آپریٹ کے بعد ہی فوراً بعد میرا ہاتھ ڈیمیج ہو گیا تھا اور بالکل جیسے بلڈ بند ہو گیا. اور ایسے. کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر عامر نواز. انہوں نے آپ کا علاج پرائیویٹ کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک کڈنی ہاسپٹل تھا, کچھ کڈنی اس طرح کا نام تھا, ادھر ہی انہوں نے آپریٹ کیا. کڈنی ہاسپٹل میں بازو کا آپریٹ کر واللہ ادھر آپریشن تھیٹر تھا شاید, وہ آپریشن کی جو جگہ تھی, تو وہاں پہ سرکاری ہاسپٹل میں نہیں کیا. انہوں نے جو ہے نا پرائیویٹ کر دیا, لیکن چیز کو زیادہ بھی لمبا ہو گیا. 2 مہینے ہو گئے. پھر وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے, پھر ابھی بول رہا ہے کہ 18 مہینے لگ سکتے ہیں. وہی ڈاکٹر بول رہا ہے کہ مطلب ڈیلے کرتا جا رہا ہے کہ 18 مہینے. کامن سینس کی بات ہے کہ 1 مہینے میں یہ چوٹ النا فریکچر ہے, بالکل معمولی ہے, 1 مہینے میں ٹھیک ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ, یا 2 مہینے لے لیں. وہ ابھی 18 مہینے بول رہا ہے. تو میرا تو سارا کیریئر ختم ہے. تو اب میں نے اسٹرگل کیا, اتنا میں کہاں سے آیا ہوں, جنگل میں آیا ہوں. 15-20 سال میں نے اپنی پوری ایج اس کو دے دی. ماں باپ کے خلاف چلا, سب کے خلاف چلا. پڑھائی بھی میں نے الحمدللہ میں گریجویشن میں نے کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, تو اس طرح بھی میں ٹریک سے ہٹا نہیں ہوں. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنا یہ بھی کنٹینیو رکھا, لیکن ادھر آ کے اب سب اسٹاپ ہو گیا. ہمارے ساتھ ٹائیگر حیدر علی موجود تھے. ان کا کس طریقے سے غلط آپریشن کیا گیا, اور ان کا جو لیفٹ سائڈ کا بازو ہے وہ اب کام نہیں کر رہا, ورک نہیں کر رہا. شاید ڈاکٹر صاحب نے غلط آپریٹ کر دیا, اب وہ اس چیز کو مانیں گے نہیں, لیکن ان کا جو پورا کیریئر ہے وہ داؤ پہ لگ گیا. والدین نے منع کیا کہ آپ اس فیلڈ میں نہ آئیں, لیکن اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آئے, بلکہ نہ صرف آئے بلکہ کامیابی بھی حاصل کی. لیکن کامیابی کے بعد ان کا یہ ہاتھ فریکچر ہے. یہ پاکستان کا ریئر ٹیلنٹ ہے, ایسا ٹیلنٹ پاکستان میں اور نہیں ہے, اور اب تک ان کو کوئی ہرا بھی نہیں سکا. تو ہماری حکومت سے, اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. مختلف ڈپارٹمنٹ سے بحال ہونے جا رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ یہ آگے بڑھ کر پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ روشن کر سکیں. ان کے ساتھ جو بیتا وہ ساری کہانی آپ نے سن لی, اور یہ کہانی سننے کے بعد افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ جسے ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے تھا اس کو ہم نے آدھی راہ میں چھوڑ دیا اور کہا کہ اب آپ کی راہیں جدا, ہماری راہیں جدا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پر ایسے پلیئرز کی پذیرائی ہوتی ہے, ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر ساتھ دینے والے کہتے ہیں کہ ہمارا کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے, آپ سے ہم نے جو حاصل کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے, اب آپ کی راہیں جدا ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اپنے ملک کے ان لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ٹیلنٹڈ لوگوں کو جو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے ملک کا نام روشن کر سکیں. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ.